Salam alaikum, musique jetala. Kobe salam alaikum, musique jetala. Parce que je suis collé, on mangene quoi. On te fait un boka vidéo ke. Mais comme il y avait ce goût tungara ka blabla là. Sinon vraiment bangene bière de mouraba de bena. Voilà, mouraba de bena. Mais je suis obligé ka bo. Parce que bamana nga kuma ko nege ka kala wakati mna be gosho kuma di. Segu tungara le fou. Segu et ala sa vite ça. Segu tungara vite ça. Ali 10 000 vitare laje. Et sega muga na boy rikono. Ere kanga do kebe galunka. Segu tungara. E kanga do kebe galunka. Vi kote o. Konti Facebook te Imam Dicko bolo. Ate bo djien dongo do aute nyokona wolo soya la djien dongo do matin midi soir. Mais Segu tungara ye jamaye bibamako. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité. Aïch. Quand on siga salon wono, quand on siga mobile kono, quand on siga guerre on a ka do Facebook kono, ote jamana jokwe. Aïch. Segu tungara. Imam Dicko n'est pas ton copain. Il t'hérite Imam Dicko, il flante Imam Dicko. Ya famu ya? aye ça. Nye o le formalien do nyana depuis bita ngo Imam Dicko ka e réseau barkale meka teme en Facebook mo ka e réseau ka. Ayi. Imam Dicko ka e réseau. Ale connecter le me réseau muna. O barkale meka teme 20 000 vues mo ka e réseau ka. E Segu tungara bora ndongo Ameriki. Moko joli kumbiko. Moko joli kumbiko. Boy ka fanya nake. Moko mimbe Ameriki, malien demi me Ameriki. Amachani moko million flay. Malien demi kumbe Ameriki akachani moko million flay. Ma moko te Ameriki ki sera ka moko keme flala bo ate. Depanye ni kelen dam na fo bi. Depuis ras bachi ba klela. Depuis rasa ba klela masaka moko keme flala bo Ameriki kuma tema. Ebi sigebe video ke awo moko biti laje. Me ka foko moko ka bosegu. Kuma be ini. Yene etunye. Kuma tinye yo yorodi. E ka foko moko ka bosa. Segu tungara nge ka fo moko ka bo. Awa bebe transition fere. Ali dongo Francia. Afora ko moko ka bo ka transition deme. Moko joli kume sali kono. Moko joli kume. E yana ko Facebook de do. E yana ko Facebook j'aime ni Facebook yera le ko réalité terrain. Réalité terrain. Imam Dicko ko moko ka bo bora ka kan jigina be foka mana kan bela jeli fo Imam Dicko ma. Aye jamaye biu. Wa ali sini na ko ni jama kelenga ba bebo. Moko kele meseka fenfa 26 mars fa Imam Dicko akera benyana ano. Ibe ka kangarda Imam Dicko tra kangari follow min da ibe ka ye 26 mars kono 26 mars fara mauludite karemata foi mata moko wulila ka taka Imam Dicko lame. Ya famia. Ame ko be kalama koy. C'est pas 20 000 vibeti la je koy. Mbo finyana. Way beni chogoro ba into ni ma to itachie. Sadiri ka jenatige bantola mi kun fora mbo fiye a wakati de sera Segu tungara memi fiye teme Imam Dicko la bete dogoya. Segu tungara ima kuma ko Imam Dicko ni ala te nyogon bula ikaka. Billahi ni ikaka. Ni ke Imam Dicko ka. De ke Imam Dicko ka imalola. Moro blala Imam Dicko la ala imalo. E ka frineni ala bolote nyangobolo ba ira ko Imam Dicko ni ala bolote nyangobolo. E ka moro do fo ko ke Imam Dicko ka ni rezo insan fe ka tigi mam malo Imam Dicko ikasra makuma.
arasa nana ki ke Imam Dugo ka tra kaso la chien fla ala ya boka bi ala ya boka bi ne tara ne kuma ne Imam Dugo kuma raw ne tagara arasa kelenga Imam Dugo kelali damine ntagale na sigira ka kuma témoin bena ako jene wallahi arasa be fenfe fo manya be di alama mama biga ko di alama ala di bi wasa mo finyana me ka te kuma be kuma aw ka problème yere ko Imam Dugo kana kuma ni ko kera la ko munyu akana kuma mi kera Imam Dugo la na kera o fenfe la jamana kumbe wuli tuguni wili ko kura akumeke mi kera wa asimi wallahi asimi me mi fiye asimi ni ma Dugo la me ibina Dugo la me domina c'est trop tard pour toi ne de be ka fiyana ne Imam Dugo ko kuma obela mi be ne jene nyeji de bora asimi Imam Dugo e kuma mi fo ni ma lame nyin kale Qur'an la ni ma lame ni ma siga molo kene ka fo matunya mo ko den ta to la fle ne fene bo fie ka blabi se ku yi ta fo de wore jene fene yin ta fo ka blabi ayo kuma koroma de fo asimi yana o ayo de fo asimi yana ayo kuma koroma de fo asimi yana ayo de fo asimi bi ka ta sraminga mama taro siraka o mo ko kolone kera ko mine ka da janfa bagoma anye ni fo asimi dongo ne ni fo asimi yana ka sali Imam Dugo makuma ma fo asimi ngoni ma malen do la me ibi ka ta sram fe ni tara fe walla bi boki bi disika o do matebo ngo akira atete la mama bo akira ayala mama bo matebo ni mo ko nunu digina korodo Imam Dugo be ka conseil de di asimi ma avec un conseil de dama donc Imam Dugo ka kuma bela jele lame e ma foyi lame de ko way ko asimi ko kabita ko kera chogo ma Imam Dugo e kuma nya fotini akera chogo na ya nya fotini ko kera chogo mina Imam Dugo ya nya fotini yame Imam Dugo te so auka mana kanu na de abe kan jigina min dala ka togo tien ka mangutu tien depuis des années il est obligé de parler ka kuma parce que mogoni fin ni galombe dela ni ti kuma ite kuma à la fin mogo galombe ke tien mais c'est que tungara mama ibla Imam Dugo ala ya be halaki ne de afinyana ka ojimu bora no ka Imam Dugo burja transition na fabe choko dibi ne ya fo yo ngo mogo te bekele ikana ika danga denya mana wara chogo ite bekele mais ou ba danga denya la abe fenya unyela o masigini femu ye fem bendala cha kana faran chokoro bayina no ma fora Imam Dugo la wala la ba halaki ka uta tien ka au halaki die ba uye danga de febe bla la ma be halaki ala be halaki ay do to fogana e ba fo ko ni ala be kuma ne esegu tungara ni ala te kuma ko Imam Dugo na te kuma e ka do to fana ko Imam Dugo no kelela kala adaja tigila do fo na mo kelen pe do fo kana ay mo kelen to sebe aya kelen to sebe yana pa amba damne ay dara la folo mune be kay dara ma minga Imam Dugo la dugo ni keneka ate a video bebe me bi ata wele ko nkoro me bi ata mi aka dabadama ame boy aye kumara mama feni mala me abe jigina dinga kono ka so Imam Dugo te abe jigina dinga kono ka so Imam Dugo te aw danga denwolo le ni ma fa ko ni kumara ko ame boki dogoya parce que abe boka chokoro ba déranger muna atata fo muna e danga debe sigi jien dongo do kita fo muna te kuma e yele ni male be nyongo bolo e be boki ga galonti ga denya o ke ajie dongo do kika kalabanchi denya o ke ajie dongo do e bi ita fo ko Imam Dugo ta fo e ga kusa male na ya umrate kuma ali shini sogoma be kuma ese ku tungara miri bali kono wo kele tashi bali horon kolo fade sago ele wulila ka tay campagne ke ibe kay amake ele ma wuli ka ta campagne ke ibe kay ele ma ta fo malen dombe ko mo ko voter ibe kay kabe abe alijina dama amake wa miri bali tashi bali kono wo kele eyan awnyina nade ele bi ni jobi kebe bla ibe ka contrôle ta tiene marabati ke ere ka bieta ka bo États-Unis ka jey musoko ka jey dongo ka jey ka barako ka avion ta kata ibe ka deme ka ibe ka ke président kata ibe ka deme amake waseku
e yana ko ye sɛ de ko me nyine malien munu ye sɛ n'ulu bi ko on te sɛ on te kamiye on te kono on te nyine e ibe ka deme fo jusqu'à dernière minute wakati muna an malien don bɛ ka ibe ka kɛlɛ e segu tungara de bɔra Amérique hɔrɔn kolo miri bali bi k'i bɛ fɛ ka malien ka kamana ganta k'i b'o kɛ ka liti kɛ n'o ye e yana fa de bɔna k'an bɛ tugu quoi e janfan ci ka yana ko fa de bɔna k'an bɛ tugu quoi e taara ibe ka dɛmɛ mun kama i taara ibe ka dɛmɛ ko pour que ka kɛ Amérique ambassadeur de i bɛ ka transition dɛmɛ mun kama wagati kɛra i ma kalo 3 kɛ i tɛ kuma mun dir'i ma an fɛnɛ b'a kalama e bɛ taa taxi boli bilen segu tuga i bɛ taa taxi boli bilen an m'a fɔ ma k'i ye taxi kɔnɔ min fɛnɛ dir'i ma an fɛnɛ b'a kalama transition fɛnɛ min d'e ma an b'a kalama i nɛ minɛ mun na parce que k'i ma jɔyɔrɔ sɔrɔ transition dɛmɛ i ma jɔyɔrɔ sɔrɔ i ma bɔ ka transition dɛmɛ i ma jɔyɔrɔ sɔrɔ i kun b'i nɛ minɛ mun y'a to i bɔra bi ka kuma i tɛ bɔ k'o fɔ an fɛnɛ ɲɛna aw jɔn bɛ ka maliko kɛlɛ kɛ aw jɔn bɛ maliko kɛlɛ la a ye dɔ tɔgɔ fɔ ɲɛna ko min bɛ maliko kɛlɛ la n b'a tigi couleur fɔ aw ye sisan a mɔgɔ tɛ min bɛ maliko kɛlɛ la y'en a pas wagati mun na Choguel kun ma kɛ premier ministre ye a cɔn ka dɔ bloqué dɛ wagati mun na Choguel kun ma kɛ premier ministre ye n ko Choguel de bɔra k'a fɔ ko hali ni ko transition minute kelen k'a tɛ fara a kan n'aw ko k'an bɛ na ni farafarali ye n'an ye ɲɔgɔn ta bilahi n'an ye ɲɔgɔn ta comme aw tɛ bɛn de fɛ aw bɛ farafarali de fɛ n'anw fɛnɛ ko k'an bɛ bila Choguel contre la a bɛ n'a dɔn ko min b'a kɔnɔ wa an bɛ bila Choguel contre la hali kɔnɔ tɛ wuli ka bɔ a fan kan kɔnɔ Choguel kumakanw bɛɛ b'an bolo yan a bɛɛ b'an bolo a bɛɛ b'an bolo mɔgɔ minnu filɛ transition contre la ne a fɛn fɛn fɔ Choguel y'a bɛɛ fɔ transition kelen ma Amara Bathily y'a bɛɛ fɔ transition kelen ma o miiri bali kɔnɔ wo kelen de bɛ n'u sigi bi k'olu bɛ transition dɛmɛ parce que olu donna a kɔnɔ an tɛ Mali dɔn jɔn bɛ maliko kɛlɛ la a ye dɔ tɔgɔ fɔ ka na ko jɔn bɛ maliko kɛlɛ la a y'a dɔ tɔgɔ fɔ ka na a ye mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ ka na n b'a tigi sugu fɔ aw ye sisan n b'a tigi sugu fɔ aw ye sisan maa si tɛ min bɛ maliko kɛlɛ la a bɛɛ bɛ intérêt personnel ko kɛlɛ la a bɛɛ tous a ye dɔ tɔgɔ fɔ ka na miiri bali kɔnɔ wo kelen ko Imam Dicko tɛ maliko kɛlɛ aw jɔn bɛ Mali fɛ jɔn bɛ Mali fɛ jɔn de bɛ Mali fɛ a y'a tɔgɔ fɔ ɲɛna mɔgɔ min bɛ Mali fɛ a y'a k'aw fa n'aw baw kama a k'a tɔgɔ fɔ n bɛ bɔ k'a tigi sugu fɔ aw ye sisan diɲɛ bɛɛ b'a mɛn wagati min na Choguel ma kɛ premier ministre mun de bɛ a ma mun da transition kan diɲɛ don o don M5 kun bɛ bɔ ka conférence kɛ diɲɛ don o don M5 bɛ bɔ k'a fɔ k'an bɛ bɔ boulevard sanfɛ a vidéo tɛ yen wa an sara ka kunun de an sara ka kunun de ya an sara ka kunun wa Choguel donna la o y'i nɛ minɛ o fana y'i nɛ minɛ ka kɛ patriote ba ye bi an b'a dɛmɛ kɛ parce que an ko k'an ta ye fasoko de maa ma ko Mali an b'i dɛmɛ ne jɛnɛ b'i dɛmɛ n y'o de fɔ maa o ma ko Mali b'i dɛmɛ mo t'a yira k'an ye nalomaw ye a y'a kɛ to dɛ o t'a yira k'an ye nalomaw ye o t'a yira k'an ye nalomaw ye Alasa tɛ tilen ka Choguel ka vidéo jɛ a yɛrɛ k'an t'a mɛn yan Alasa bɛ tilen ka Choguel ka vidéo jɛ wa c'est la réalité mais an b'a kɛ komi an ɲɛ t'a la de parce que on dit que Maliko de don hein on dit que Maliko de don e b'a fɔ ko Mali jugu wa ni Mali jugu ye mɔgɔ min wa Choguel fana kun ye Mali jugu ye alors Assimi Amadou Goïta bɛ ka bɔ ka fɛn o fɛn fɔ bi Choguel y'a bɛɛ fɔ M5 denmisɛnninw san'u bolo bɛ don missionnaire la san'u bɛ kɛ tasaletalaw ye san'u bɛ kɛ chargé de missionnaire ye u ye nin kelen de fɔ transition ma Choguel de da ko dɔrɔmɛ kelen ko heure kelen ko minute kelen n'a ye ni minute kelen cɛ m'a fɔ muso m'a fɔ Choguel y'a fɔ a vidéo bɛ yen Alasa bɛ tilen ka jɛ aw b'a fɔ ko Imam Dicko tɛ kuma kisɛ taara ci jɔn na kisɛ taara ci e fa de la aw minnu b'a fɔ k'a tɛ kuma kisɛ cira aw fa de ka du la kisɛ cira aw de somɔgɔw ka du la aw de fa kun banamana bɛna faga Mali nɔfɛ
danga den nunu fitiri wale fitiri fatara yoro don bali siri tigele nunu domina du ibeka wula kabeta imam dugo faga aw de fa atakira wa aw fa de ka du cira wa aw de fa kumina sa maliko la wa aw bina aw nyamogo done jobi ko imam dugo te maliko kelele ate maliko ke fa de kumina faga saraka denunu amba aw ne ali shini sogoma ni danga demi ma fara imam dugo ambiga danga denya fi here be shere wala be wula ko fe ni te fe ga danga denya ka fi do ibi teme chokoro bayina wa ba ta fo ni danga de fe wula ka be ban dashile so de nya sankise saraka denwolo la te gali mogo fla labo mogo fla barika banen denunu absega mogo labo e jugu sa wo denya na ko mogo be ti joke la je 2000 vide 20000 vide ibora dongo ko ameriki mogo ka bo mogo bora wa tu penses que Facebook le be jamana jo imam dugo mi fa chenete Facebook le be jamana jo ni Facebook be jamana jo e dongo e na li sigi jama bade mu mete e cheni na je biu mina mogo mabo mogo jolu kuma iri kono mogo jolu kuma ino fe a video te anya konta la te mogo mugambo mogo mugantabo atabo kemi sigi yena ko Facebook de mal joko Facebook de mali mogo bi nuga la kale tayini on nuga fait on adora bana après quoi y a quoi après y a quoi y a rien après y a rien comment on te bien fait au be kele de fait on va continuer en bas transition en bas chika da ko lo chi baby yere soro sisa baby yere soro sisa aw nyete défaut que meni mugana aw nyebe défaut que meni mugana ma ante kuma ante kuma ipa imam dugo kuma do fa ipa okuno ako ku be klenga boka dabara baya ka fo sanfe me ko duguma ku bita mo deli o kuma ye galo kuma ni galo kuma nyete ko ta bolo la ite boka fo ko ye galo yi o ta chen kuma dia Ota chen kuma dia asimi nani sanche mo meka asimi bali ko franci kana bo mali kono muna mo meka bali munga gele jamala do nga fo ku bi fe imam dugo galo netike ay galo netike munga gele jamala kono do nga fo ku bi fe malen dembe ko kabe asimi fe mais muna ali bi france be ka traîner nga jamana kono muna ali bi seda be ka traîner nga jamana kono muna ali bi force étrangère be ka traîner nga jamana kono muna man ne fo dongwa bana dona fura dona mais muna bana te ka fura ke o kuma anye dewniya etara hôpital la a fora ke ko sumaya bila i ka bana fura ini e wari be ku ngata fura sa e ka banga fura sa bana be ki faga o kuma mune biko mumiko boy ko le fo mo yi aw ko français le kele provoquer aw ko français la an noy français be ka malichi mais muna ali bi o français be mali kono muna ali bi o français armée be mali kono muna Paul Kagame na ye français gay muna simite français gay aw video man le bla ko be français aw be se na be se bia auto ko bia ambla na ataro ka foko ya ko be duguma ato do asra imam dugo ko kuma bisa contester mo ko fa abse abo shike ka boke ya no papa ka tese ka wuli ka bola tant que ni asmi mi jo ka responsabilité ko atese ka nyana bo wa aw ka dabara bayate asmi jo ka responsabilité ko o saka ke ko même il faut yo de oui Burkina be o bora no France ko batema ala sa wo ko be présent ne bolo mo fi onyana ko be présent ne bolo Burkina be o bora no klenani a konva matema biateme menu ka présent ko ka tetema mu ya ta temena mu e armée de boka population bouté asra Niger yu joanye
au président yo population faka akunta ga okania mais pourquoi nye fomba ka fin de bi pourquoi fomba bonifo pourquoi fomba de be boka fo ka ojoke c'est-à-dire imam dugo nyebe fin de la au tisoko yesa e barika bane se gutungara e tisoko yesa imam dugo kusnongo bagato be minyere e jole meka boleto yi ala ere to barika de mai koyi ko finya na folo ala to barika ere de mai koyi barika tanunu ni barika tawla ifara ka wo barika tugula sa na baw ma senga ifara mogo munu baw senga na la sa na ala ma barika do ko la ifara mogo munu e barika tigi do nya ifara ka bo barika tigi do na sa ebe sigi ka video ke 20 mogo million mogo mete fle mene ese ko aibo matebo ere manga do kebe galunga e manga do kete tieka e manga do kete realite ka e na ko mogo munu mete fle Facebook ko de mogo no ye mogo ye dongo e borambe yo yoko te foko ba ncheka yo te shukule ani dugu jira mogo bolo ni yumi yo alors que Dieu dongo do ala e Dieu dongo do da ebe rezo ka kule la iba foko jeli mais iko domina mogo ka bo mogo bora ye mi mam dugo ka jama ebi wanti foye ni te foye wa ali sini nunu mogo pele wa ni chita rezo sanfe ni jama mi kumbe mbi ni ata keme o keme bi kono tonta rezo sanfe me nya fuyo ngaka kuma misiri kono doro kuma beta ale ka kuma doro kuma beta e barika bane me shiga kuma ite seka mogo na bo ameriki atesi arasa kuma tani flala maseka mogo keme labo amase kuma te ema ebe shika bo fara matebo eni mam dugo ekele e barika bane na kebe kuma imam dugo ere ka jama sanu aw ko ni mana danga den groupe imam dugo ka mogo ten yew aw be kuma ko ere faga ulu be imam dugo tafanu ba na fando ko be fanga malichi ni imam dugo ka be malichi shina beti ngere yafi ali asimise ko tola jugu me asimila o ka chani jugu ni mogo mi ba fe o donc aw bi sabali aw be mogo toeni no mogo ka kuma aka kodo ke kuma umaye aka tebe kodo ka mais na o nana kana bembali akere ani nyogonche abe ambe kunte ka meka transition de ma ambe betanga côté la bebi ka mogo takata na kera ta ambe nete imam dugo bla transition faut ka dien wuli o sika ka bambela nantaro srafe mogo munu fene be imam dugo fo libitaka ambe taka bo transition no amena siga malaje comme auta ojugu fenge fo ba ojugu chayadi ay continue voilà ay continue na yo na dabara bamunu me réseau sans fait aw shiperale te ka taw nindi malila aw Johnny a Johnny se ka boka taw nindi a Johnny abebe sigi dabara baya kan foni nyogon flefle la réseau sans fait mais pourquoi ni bon asimi ngana se ka francike mais mona malien te boka francike nga beta boulevard de sanfe na o kira bebe ko bugo ka do so mona teta ata france ambassade la ka ta francike mona teta dabara banunu asiri te foi la dabara baya nyogon fleko fu goto ya kuma fola domage kuma bala wa après parole il faut action après kuma badin ay action ka nga action yake ni sebo ya action ka nga yake domage kuma la wa kalo jola me kuma la anga banda u cheka we asimi sigini Sanchez 6 mois bientôt 6 mois ali ba me kuma de la koma ko asimi te se ka francike population ita francike chini population ita francike ke na mani fo oya ngo Mali jeunesse corrompue nous Mali ko jeunesse tellement corrompu John parale no kira nindi malima Johnny aya to fo nyala ke tangeni Mali jeunesse ma mo baro jole anya fe upara te tuno biambla ni kuma inawa biambla nawa France yanga problème ni yanga problème Dieu dongo do rebe bo France yanga problème mais aye après jak ani kuma bade no ko attaction to galate wa do make kalo woro kuma bade ya landalati ay bo ka France gege to make kuma lawa
politicien oh imam amunu te politicien ay bo ka français ke ni imam dugo ko mura ay français ame kuma ay bo muna be ka ubali ay ñogon wele ko ay ta ko ay ñogon wele ko marché ka ta ambassade de la ko français ambassade ka bo mali kono ay ta keke awte mali awta ta ko jamana ya comme asimit na se ka ate ta ke barka bane nunu bebe sigi réseau sans fait doron ñogon flefle ni kuma chamani kuma fufo la tento mais si te se ka action ta si kala ñogon ni torote ñogon ngono ka ñogon buruja fu mana kan fo doron depuis ça joli français da nga problème ok a dona ko français nga problème mais mon français ka chimali kono bi hein qu'on va mi bloquer là depuis dokun flabi dokun keleni ko qu'on va bloquer le nous kate teme o mina mena do nyebe fomba be ka bo ko asimi kana to kateme est-ce que jamana dans un pays sérieux le ou e fomba de ka nga bo ka ojo ka ko asimi kana so ka do wa asimi manga do ko manga do wa normalement wa o manga do wa o manga do wa o manga do wa o manga do ore imam dugo noy donc imam dugo be ka wa jamana gérer imam dugo be ka wa jamana gérer malangolo nunu le ka ko boka baraka o sigile mandala jaku ya dongoro kuma bafo révélation après révélation que dalle après révélation action zéro mana mogo nunu malangolo nunu asigile me mogo kluko la toro la tento ateta ate pogonya ate poro para poronya mi mana poroga damo be klaula fogo dabakala nunu abisa ka mukeleke aw de la ka kele dumenge malangolo ya kan foni mogo dogoya funi dien dongo do mogo ba dogoya ka blabla mogo lati ese ku de la ka fa kibi français geni mam dugo ko ka tekewa ate mali fe na te mali fe o ye ka sirayewa na te mali fa le ko ni be ka bala kono e be ka bala kono wa imam dugo be ka bala kono aka demba ya beba kono na maka fe o be ke imam dugo la o be ke erila ani ni mali chira be ete ameriki wa mune be sima da baraba mogo toko chiena nunu ka free wolole nunu o ma min ya be boko defo ere jugu sago segu tungara ere bora ya nino irijan imam dugo tara wari mine e kuma ka jon toko fo ibini joshua na tugu kema mogo toko fo kema imam dugo toko fo ko doga bono video mogo be fili ni yoro kuma mawa an ba toko fo parce que an dalima yer la di an te siraw nyolo an ba toko fo an ba toko fo parce que an te siraw nyedi mais e bora ki ka koromatigeli ke betara kan jigina ta ka da imam dugo la makewa e na maboka kuma fo e bora ka kuma fo duguse je atara audio gla kano bla atara audio gla ngano bla imam dugo contrôle bi o malo le sigile itali be mi fo ibini joke ma imam dugo to fo e kontoro mo mi ya to fo ko million ta imam dugo ye mi fo abe boka galon jugu mi tige ka dala ka be waru mine aya explique de la o de bora ka kanji gina dala ka be mo sigi ko kalo ku bi waru dama amakewa sinima mbola nunu filmu turune na nunu galon tige la nunu fogo dabakala nunu barika bane nunu dongo do kan tempon chi mana kan fola artiste ka daga assiste ka nobokola ashi ako boko français katani imam dugo koko teke bani ay bo do make kuma la wa ay yogo wele ika ye bieta to mina I fa sare mati I fa shuko ya la mengita ibeka ka campagne ke ese gutungara barika bane ne mo ngo barika ta oko ese gutungara avion ta ka je musoko ka je dongo ka taka ibeka ka campagne ke me domina I wolo fasta I desera ka to shuko yala barika bane nunu I desera ka to shuko yala ele binisi kebe kuma mugoma avion te kata malla I kata France gen avion te kata malla I kata France gen ne à ta place e France kele la te o e France kele la te nata doma ke ni kuma bade na mbe bore ambe keta na mbe doya fa mbe boya fe ne ate bomuna mune boni boliche aw de la ka fo ko beta France kele mogo joli tara imam France ka blonda la kata afo kuma be belu nu kumeta imam dugo de la ka fuye ko akana kewa
adela ka fo abe France de fere awo France ga pion de France ga nelo France ga nelo ay wula ka ta ko France ga boke Imam Dugo yo de fo ku be boka kuma fo sanfé mais duguma bita France deli ni galon ay te boka fo ko kun ye galon ay boka fo ko ye galon ke aw hakili to ra million tan ko ni la million tan fora mu kama Imam Dugo ko ka war dama wa ako sungolo sera ayo de fo mutar war nyana sungolo ko ni sera mo de bale ko ube albe kurana jigike mo ko ni ba ko na ye maloni nyoni fon soro ka da aka kala mo ma aka deme bagaw ma ano konna la nuya ke ware ka dama atara balo sanga di mo ma o ko juguye wa min dira amado malen denkelo ni lawa asimi nale ma anga sagaw be che kata di Burkina Senegal fema wa asimi nale ma anga sagaw be che saga joli saga bisabani ko aya konteke aya konta ma tani million tan wa akaw sama ka bo mo da no ko kantan kuma wi asimi saga mi takata di fema Alassane Dramane Ouattara ma aya konte saga bisabani ko asaga kelengele chida jigi wa mugan jugoro aya ta wa mugan bisaba aya ta aya wa mugan ta saga bisaba wa mugan aya ta kato di mogo fu mate o fla ka blanc contre la ni asara ka boka kumula wa n'importe quoi ali chini Imam Dugo be kuma ko be joro no fe Imam Dugo mogo boka joro la wa Imam Dugo mogo ala joro di Imam Dugo ma Imam Dugo mogo be mali fangala president Jojo na la ka Imam Dugo ta ka misiri kono ka ta ka to ka misiri kono abeba meni horon kolo ya kala la be boka fo ni politicien ye horon kolo ya kala ka ta do aka ka bona ka kla ka ta to mogo ka sa no fe o jiti o jema kerawa na ko abe kuma na dimina be adimi kumbe depuis commandant minena fo bi depuis police ka force di nyamogo minena fo bi mogo kelente mi minena o kofe a mogo kelente ayebe ko la koy mais amba fo de ko bete fo bi ko do ya bete me ko ma ko tete me fembela donc anga wama ya ma oba fo ko transition ngo mo demsen do de sona kasa transition no fe demsen do de sona kasa ali shini oluka enquête make au horon kolomiri balta chiba jombe ka kumo o demsenu nga koka Johnny be wulo no transition ga deme mais mo munu nindi kasa pour que ibe ka beta ibe ka walde munu faka mo nani ali shini a jugement masaka ke ali shini mo kele mamine mo kele ibe ka dale flesse be ni ngoro anyete ko ladia Mamadi Doumbia nana ukoko ka chebla Mamadi Doumbia nale ukoko ka l'autre là ko ka Alpha Condé bla à quoi tabla ka be juger. Voilà un président, voilà quelqu'un qui assume non seulement ibeka mamine asimi klela ka ibeka bla transition klela ka ibeka bla ka mine be kono président mine be kono abe mogo min kanga juger mogo min kanga nyininga dalakana mogo bi faga domina jon ku ye président ibeka jon ku ye ministre bubu transition bubu to akabo ante ko nube kalama Karimu tora akabo ka bubu labo ibeka denga ko labo ibeka ka famille be bora ibeka yere dalen fesse be ngoro ma kelente min tara nyininga dalakana muyato força di mogo dimina depuis força di mogo kele minena fo bi jo minena aya to ko fanyana aya fona aya na kanyete ni bela nyebe ni bela mante kuma parce que ango fembe te fo amba ko do tuinga teme pour que anga ni jamana nga se ka lafia mais comme au demiseni tanyini na tasale tala nunu
e amara batili tasale tala nunu chargé de missionnaire e tega mali e tega imam dugo buruja dora no fe wa bida dugo che i nemine sanga to wa biduru di makalo ko amara batili nemine ne te do dore ka ti fado nga biro ko na kata dumini nga ne te do dore no ko amara batili ne te do dore ko ne te amara batili do foye ka do i fado nga biro ko na ka tulu ka dumini nga ne bi do no di ya be bo bi kebe imam dugo do parce que e kera chargé de missionnaire bi e kera tasale tala bi donc e fele bobo ki tafo parce que e joro soro mais domina amado gouvernement ngono aw mo kolone ko meka boka ka transition buruja no amakewa aw de ko meka boka transition buruja no aw de ko meka boka transition buruja no mais ayo joro sa be on nemine ka ke patriote boy ka soro aw de ko meka bo dunya dongoro transition ma barake a dona fe a bora fe ibeka dalen fle sebeni ngorone ka cabinet dama ka fembe dama ka bla lezila a dembe bora shima jiji bubu sise mabwele abe wele to di muna to bubu sise bora muna bubu sise bora anyebe ni bela mama e fagali ka abe bora anyebe ni bela ma wante kuma parce que jamana be danku muna anga nyire ni beko folo anga jamana yere boni ngono folo comme auta te jamana ko auta ye malangolo ya kaonde angata na fene na angata fe akola imam dugote na ma imam dugote na fene defo fe transona ambe bo amba fo anda de le me fe ka ambe bo amba fo Dumuya e coup d'état ke mo che kelente la Guinée comme imbora amoro kelente comme imbora amoro kelente na kuye asimija bubu kunte bo akuti bo na kuye asimija bubu kunte bo ibeka ka bo mali fanga juger le mari ibeka ka bo fanga mari ali dongo uye Dumuya nyilinga koko Alpha Condé be juger de muna ibeka te juger il a tué les gens mogo be faga domina ibeka de kuye mali président ye bubu kuye mali premier ministre gouvernement foi kunte ibeka bubu ko ambe sigle no ko ibeka bina juger o ma juger kele ka klara ibeka blaga président minembe kono fila bubu sise ka klara bo saba karimu nga bo nani karimu dogoni buba ka bo duru beka bo bebora ma shite ka minetuguni mogo shi anyete ni belade mais fe wara ban kunga minga juguni ni be ko wara be mali kunga minga juguni ni be anya chileme ni beka suna puruka bubute puruka ibeka teta nyinga ibeka ka kusani mali justice mali shera de ko ma shite mali kono minga justice sanfe amorotei mais pourquoi ibeka teta nyinga pourquoi et pourtant Dumuya e coup d'état ka koko Alpha Condé be juger mais pourquoi ibeka te juger pourquoi ibeka ma nyinga de la kana ibeka dembe bora muna Karimu be bo domina Karimu ni milliard tan saba de bora mali dugu koloka mali autorité ma se ka foi bo akono buwe bo domina buwe ni min bora bo dadwa bubu bora Karimu dogoni bora mama e mafa bora mama e shweni ga be bora be transition sigile nyana anyete ni belawa ma ngwambe demelike parce que jamana ko dedo mais na ko te imam dugo to na nya an rema be faraka bo nyogona an rema be faraka bo nyogona ali shina ba tafo voilà nino kumembolo ka finyana ate malife e jugu sago e fa e munge e fa kume malife ma e munyana bo imam dugo te malife segu tungara e fa kume malife me e fa sera ka munyana bo malikula amunu ba fa ka te malife aw do fa de la ka kodo nyana bo malikula wa ka te malife re abeni de no fa n'importe quoi